क्षयकरं नाना द्रव्येषु पूरित दानानाम् उत्तमं दानम् अतः शान्तिं प्रयच्छ मे वंशपात्राणि सर्वाणि मया सम्पादिते दिवे रमाकान्ताय दत्ताय मम गोत्राभिवृद्धये. सगळ्यांनी म्हणायचं नमो वेण्ये नमो वेण्ये नमो वेण्ये नमो नमः. आता तुम्ही म्हणा माधवाय नमस्तुभ्यं फलदाय माधवाय नमो नमः. पातिव्रत्यं सदामेहं देशुभ्यं नमो नमः. वंशपात्र इदं श्रेष्ठ सौभाग्य अष्ट संयुतं वंशानाम् उत्तमं दानम् अतः शान्तिं प्रयच्छ मे. इथेच ठेवून द्या.